Ćao! Dobrodošli na YouTube kanal Nansen Dijalog Centra Sarajevo. Nansen Dijalog Centar Sarajevo je organizacija koja djeluje u području izgradnje mira u Bosni i Hercegovini i šire, sa posebnim fokusom na međuetničke i međunacionalne odnose. Djelovanje Nansen Dijalog Centra Sarajevo temelji se na specifičnom Nansen Dijalog pristupu koji smo razvijali tokom 20 godina djelovanja i istraživanja. Razvoj tog pristupa zajednički je poduhvat naše organizacije i partnera, ujedno i korisnika iz lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine. Naravno, u tom razvoju imali smo pomoć i drugih kako domaćih, tako i inozemnih organizacija i pojedinačnih saradnika. Ovdje ćemo u nekoliko epizoda predstaviti najvažnije elemente Nansen Dijalog pristupa kako bismo sadašnje, a i buduće partnere i korisnike upoznali sa osnovnim aspektima našeg djelovanja. U ovoj epizodi govorit ćemo o dijalogu kao centralnom elementu, oko kojeg se, kako i sam naziv govori, Nansen Dijalog pristup gradi. Dijalog je jedan od načina komunikacije između ljudskih bića. U mediteranskim civilizacijama pojavljuje se s antičkom Grčkom, odakle sama riječ vodi porijeklo. Riječ je o složenici starogrčkog jezika dialogos, u kojoj prefiks dia možemo prevesti kao kroz, a logos kao riječ. Uz malu napomenu da riječ logos ima pored ovog i još mnogo drugih značenja, kao što je recimo znanje koju često vežemo uz naučne discipline, na primjer biologija, sociologija itd. Najpribližniji prijevod dijaloga na naše jezike bi dakle bio razgovor. Međutim, iako dolazi iz svakodnevne komunikacije, iz pukog razgovora, dijalog već u staroj Grčkoj postepeno dobiva dublje značenje, pa tako u teorijskim razmatranjima Platona dijalogom se dolazi do istine. Za Aristotela je nadalje komuniciranje riječima, a ne nasiljem, temeljom djelovanja za dobro svih u gradu državi, odnosno u polisu, kako su stari Grci zvali te gradove države. Tako, kao razgovor o stvarima polisa, dijalog dobija i značenje političke komunikacije, jer je bilo kakvo djelovanje za polis, pa time i razgovor zapravo politika. Upravo ovo posljednje značenje, dakle razgovor o stvarima koje su bitne za dobro sviju u polisu, ili nazovimo to u našem slučaju u našoj zajednici, jeste značenje dijaloga od kojeg mi počinjemo. Rukovodimo se još jednom Aristotelovom mišlju, da je djelovanje za opšte dobro najbolje djelovanje, odnosno da je ono sama suština ili bit djelovanja. Tako je politika najvažnije djelovanje. A za stare Grke, oni koji su se mogli baviti politikom, a nisu, bili su idiotes. Da, odatle i dolazi riječ idiot, koju mi danas koristimo da pogrdno označimo osobu koja ima slabije mentalne sposobnosti. Kod starih Grka idiotes je privatna osoba, koja samo brine za svoje stvari, a ne i za opšte, pa je u tom smislu također korištena pogrdno. I jedino je čovjek od svih živih bića sposoban za takvo djelovanje, jer jedino čovjek ima sposobnost govora. I zato je čovjek za Aristotela političko biće, ili što je tačniji prijevod, politička životinja, zoon politikon. No, pored te sposobnosti, čovjek mora biti slobodan i ravnopravan, a da bi učestvovao u razgovoru o dobru u polisu. Jer polis je područje, forum, ravnopravnosti u kojem se razgovara o stvarima o kojima slobodni ljudi imaju različito mišljenje. A za cilj razgovor ima, kao što smo već rekli, djelovanje za opšte dobro. Već su stari Grci znali, dakle, da bez slobode i ravnopravnosti nema politike za opšte dobro. A znali su to zato jer se sam polis sastojao od mnoštva domaćinstava. Stari Grci bi to nazvali oikos. Upravljanje domaćinstvom stari Grci su zvali oikonomos, odatle ekonomija. A to je činio otac porodice, glava domaćinstva, kome su bili podređeni žena, djeca i robovi. U tadašnjoj ekonomiji definitivno nije bilo dijaloga, doduše i danas ga ima malo, već je otac vladao apsolutno i to monologom. Jedan priča, dakle otac koji ima moć, tiran, despot, a drugi slušaju i rade. A taj otac, despot domaćinstva, samo je jedan među ostalim očevima u polisu. Da bi održali vlastiti prosperitet, u tom mnoštvu domaćinstava morali su pronaći način da uspostave takve međusobne odnose da jedni drugima ne rade štetu, odnosno da se međusobno pomažu na najveću dobrobit sviju. A to su mogli samo ako su bili ravnopravni i vodili dijalog, razgovarali na ravnopravnoj osnovi.
budući da su po starogrčkim shvaćanjima samo odrasli muškarci, rođeni Grci, mogli biti slobodni, onda su ta dva uslova, slobodni i ravnopravni, dakle bez obzira na individualni imetak, moć, status, osnovni uslovi za politički dijalog koji vodi ka opštem dobru. Stoga, temeljeći se na ovim starim razmišljanjima, mogli bi za naše potrebe definirati dijalog kao razgovor političkih bića, slobodnih, ravnopravnih i različitih, o stvarima bitnim za opšte dobro zajednice u kojoj živi. Cilj ovoga razgovora jeste razumjeti stanovišta drugih i na osnovu ovoga razumijevanja zajednički djelovati na poboljšanju uslova života u našim zajednicama, podjednako korisnim svima. Naravno, uzimajući u obzir da su sloboda, ravnopravnost i različitost u današnjem svijetu za razliku od starogrčkog bar normativno, to jeste u zakonskom smislu proširena na sve punoljetne članove ljudskog roda. Dakle, kada mi govorimo o politici, ne mislimo na izbore, izabrane zastupnike i političare, već na svi u nas koji uzimamo riječ. Razgovaramo i djelujemo na bilo koji način u javnom prostoru za dobrobit sviju u našim zajednicama. Bez obzira na etničke, religijske, nacionalne, ekonomske i društvene statuse. U realnosti pak i sloboda i ravnopravnost i različitost, kao preduslovi dijaloga, stanja su za koja se velika većina ljudi na planeti Zemlji još mora izboriti. U velikoj mjeri i mi u Bosni i Hercegovini. U osvajanju vlastite slobode i ravnopravnosti, naša priča o dijalogu počinje jednim pokretom iz vlastite zone komfora, iz jedne najizgledne sigurnosti iz koje se ništa ne može promijeniti, već samo trpjeti ono što nam drugi odrede. Rekli bi stari Grci da je ovaj iskorak prestajanje biti idiotesom i postajanje političkim bićem. Ovo je zasigurno najteži korak, ali neophodan. Možemo ga usporediti kao izlazak na vjetrometinu za koju ne znamo s koje strane pušu olujni vjetrovi, gdje ćemo se okrenuti, hoćemo li nastaviti hodati ili leći, hoće li iznenada grom udariti. Ali svejedno, vi izlazite. Možda jer ste samo zainteresirani da vidite šta se tamo zaista zbiva, a ne šta vam drugi kažu ili zato što je vaša situacija neodrživa, pa pokušavate nešto promijeniti ili naći vlastiti put. I sada kad ste pokrenuli, učinili ste se vidljivim drugome. Potvrdili ste svoje postojanje. Ovo sam ja, nasuprot tebi. U ovoj fazi razgovorom o tome ko smo mi, šta radimo, čime se bavimo, šta nam je bitno u životu, činimo sebi. Ne samo vidljivim drugima, već nas ti drugi upoznaju. I ono što je važnije, slušajući priču drugoga, upoznajemo bolje druge. Učimo po čemu smo različiti, po čemu smo slični i konačno po čemu smo isti. I to ne iz druge ruke, iz priče roditelja, prijatelja, škole, medija, već direktno iz vlastitoga iskustva. Kao rezultat učenja o drugima, kroz ove priče ili razgovore, mi vidimo ljude u drugom svjetlu, upoznajemo ih lično i odnosi između nas se mijenjaju. Naravno, nema garancija da će ti odnosi biti sada bolji, izvrsni, mada naše iskustvo govori da je to gotovo pravilo. Ali ono što je bitno, da sada, kada smo upoznali druge i oni nas, zajednički, kroz dalji dijalog, možemo poboljšavati naše odnose, koji će u konačnici dovesti do zajedničkog djelovanja prema zajedničkom cilju. Naravno, ako je zajednički cilj djelovati kao opštem dobru, a trebao bi biti ako smo politička bića, a ne tek idiotes. U ovom primarnom procesu Nansen Dijalog Centar Sarajevo, organizirajući dijaloške seminare, obezbjeđuje sigurnu i neutralnu zonu za pokret prema dijalogu. Garantira slobodno i ravnopravno izražavanje svih učesnika i djeluje kao katalizator procesa razgovora tokom seminara. U vođenju ovih procesa naši facilitatori nastoje fokusirati razgovore prema sljedećim karakteristikama dijaloga, koje se najbolje mogu vidjeti u odnosu na jednu drugu vrstu komunikacije, a koju često mijenjamo za dijalog, a to je debata. Iako se na prvi pogled čine jednakim debata, dijalog i često miješamo značenje jednog i drugoga, oni se razlikuju u nekim svojim vrlo važnim elementima. Hajmo krenuti od cilja. Cilj debate je da pobjedimo. Cilj dijaloga je da razumijemo drugu stranu, da razumijemo šta druga strana govori. Dakle, u debati pokušavamo ubijediti nekoga u naše stavove, dok u dijalogu mi zapravo objašnjavamo naše stavove. Tako u debati raspravljamo, dok u osnovi u dijalogu slušamo. U debati, dakle, mi tražimo slabu tačku našeg protivnika na koju ćemo udariti. Dok u dijalogu
mi tražimo zapravo snagu u drugoj strani. Tako, dok smo u debati lovci, u dijalogu mi treniramo samodisciplinu. Dakle, u debati mi sudimo o tome šta drugi govore, dok u dijalogu mi pokušavamo biti što je moguće više tolerantniji prema drugoj osobi. Tokom cijele debate mi pokušavamo učiniti drugu stranu nesigurnom, dok u dijalogu mi pokušavamo učiniti upravo obrnuto, da se druga strana osjeća sigurnom u onome što govori. Dakle, promijeniti mišljenje u debati je znak slabosti, međutim, promijeniti mišljenje u dijalogu je znak zrelosti. I konačno, debata je jezik konfrontacije, s druge strane, dijalog je jezik podrške. Vodeći dijalog po ovim maksimama, facilitator maksimalizira efekat razgovora i time stvara bitne preduslove za poboljšanje odnosa onih koji učestvuju u razgovoru. A kako poboljšani odnosi doprinose djelovanju za opšte dobro, čućemo u sljedećoj epizodi.